I'm Abby. I'm from Melbourne Life. And yes, we're going to worship God this morning. If you want to stand, let's all praise God together. What a beautiful day it is today.
joy, all nations. The Lord our God has done great things. Be glad, His presence is among us. Lift up your voice and with us sing. Let the battles come. Let the battles come. We'll meet them with a song, and God will go before us, and He shall overcome. Come and see what God has done, our great Almighty One. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Woo! Yeah! All right, let's rejoice. Rejoice, for sin has been defeated. Yeah! The time of Jubilee is here. Give thanks, for life has come in Jesus. Shout and shout that all the earth may hear. Let the battles come. We'll meet them with a song, and God will go before us, and He shall overcome. Come and see what God has done, our great Almighty One. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Come and see what God has done, our great Almighty One. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Yes, you are so faithful, God. Let the battles come, we'll meet them with a song, and God will go before us, and He shall overcome. Let the battles come. The battles come. We'll meet them with a song, and God will go before us, and He shall overcome. Let the battles come. We'll meet them with a song. God will go before us, and He shall overcome. Come and see what God has done, our great Almighty One. The Lord Our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations See the Lord our God is faithful. Come and see what God has done, our great Almighty One. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations See the Lord our God is faithful. Yes, you are. Hey, So faithful, God. Oh, so faithful to us. Thank you, Lord. hallelujah. Yes, Lord.
such a joy to be in your presence, Lord Father. We worship you. And every word, everything that I've seen or heard, I bring it to you. I bring it to you. As an offering, I lay it at your feet. Take what I've done. Take all of me. This is my offering. This is my offering. This is my offering. This is my offering. Oh, this is my offering. Every wound. Every wound. And every scar, every desire that hides in my heart, I bring it to you. I bring it to you. As an offering, I lay it at your feet. Take who I am. Take all of me. Oh, this is my offering. This is my offering. Oh, this is my offering. This is my offering. This is my offering. This is my offering. Oh, I bring it to you. This is my offering. This is my offering. Oh, this is my offering. Every tear and every crown, every seed, every seed
is my offering. This is my offering. This is my offering. We give it to you. We bring it all to you. We humble ourselves. Oh, we lay it all down, Lord. This is our offering. This is my offering. This is my offering. Holy Spirit, this is my offering.
let your will be done. Your will be done. And as we worship, come and build your throne. Your kingdom come. Your kingdom come. Let your will be done. Your will be done. As we worship and as we worship, come and build your throne. 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 Oh, come and build your throne. Oh, come and build your throne. Surya Ramana Sidiye, Kiriye Ramana Si, Suramana Sidiye. Come and build your throne. Come and build your throne. Come and build your throne. Your kingdom come. Your will be done. Earth as in heaven, and as we worship, come and build your throne. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done. Let your will be done, Lord. And as we worship, come and build your throne. Let's sing one more time. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done. Oh, and as we worship, come and build your throne. 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 Build your throne. Come and build your throne. Come and build your throne. Pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Today, this morning, we will do a Holy Communion. Perjamuan kudus adalah simbol bahwa Tuhan Yesus sudah Perjamuan kudus adalah simbol bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Holy Communion is a symbol and also a means that
Jesus Christ has given his life, died and rose to give us an eternal life. Di Jakarta Live kita mengadakan perjamuan kudus setiap minggunya. In our church, Jakarta Life, we always hold communion every week, every Sunday, Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. because we believe that Jesus Christ has saved us. Kita akan mengadakan perjamuan kudus karena ini adalah simbol dari tubuh dan darah Yesus. Yeah, so we will take part in the communion, Holy Communion, as a symbol of the body and the Christ of Jesus Christ. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan. And today, this morning, I would like to encourage all of us to remember all the goodness that our God has done to Begitu us. besar penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. How great is His love for us. Dan hari ini marilah kita mengizinkan Tuhan juga untuk menyertai hidup kita. And today, this morning, allow Him to look after and keep our life. Oke. Mari kita angkat simbol tubuh dan darah Yesus ini. So let us take the symbol of the blood and the body of Jesus Christ. Mari kita in our bersyukur hands. kepada Tuhan Yesus. And let us give thanks. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Thank you, Lord, for your body and for the blood. Dan saat ini kami mau terima simbol tubuh dan darah-Mu ini. And right now we want to accept it. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Mari kita makan dan minum. Let us eat and drink. Kita juga mau berdoa untuk kesembuhan. Yeah, we also want to pray for healing this morning. Saya merasakan bahwa Tuhan mau bekerja buat setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh hari ini. And I feel that God wants to move so that He can heal every sickness in our body right now. Kita percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Dia sudah menyelamatkan kita, Dia juga akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit We kita. believe that Jesus is the one who saved us. He also can heal us from any sickness. Bukan cuma yang ada di ruangan ini saja, tapi juga yang menyaksikan di rumah. Yeah, not only the people are in this room, but also those who are watching right now. Mari dengan iman kita percaya dan perkatakan bahwa Yesus sudah menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Let us in faith say that God will heal us this Terima morning. kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami percaya Tuhan. We believe God. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyembuhkan kami. We believe God that you have healed us. Apapun sakit penyakit kami Tuhan, telah Engkau sembuhkan di dalam nama Whatever Yesus. sickness in our body right now, be healed in Jesus' name. Dengan iman kami percaya dan terima In kesembuhan ini. faith we receive it. In faith we believe Di that dalam nama it is Yesus. done in the name Di of dalam Jesus. nama Yesus. Amin. Amen. Amin. Amen. Kita juga akan memberikan persembahan. We also will give our offering and tithing. Ya, kita akan memberikan secara online. Tapi kalau saudara ingin memberikan secara offline, ada bucket persembahan di usher. Yeah. So if you want to give it in a transfer or if you want to give it in cash, it will be in the info desk. Bisa memberikan ketika kita pulang atau ketika ada meet and greet nanti ya. You can give it while we have meet and greet or later on after the service is over. Oke, silakan duduk semuanya. So please be seated. Kita mau berdoa untuk persembahan kita ya. We want to pray for our offering and tithing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang telah Engkau berikan. Thank you, Lord, for every blessings that you have given to us. Kami percaya kami memberikan ini karena kami mengasihi Engkau. We want to give this because we love you, Lord. Dan kira-kiranya Tuhan persembahan ini dan perpuluhan ini bisa dipakai untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Let this offering and tithing be used for the expand of your kingdom, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus kami memberi. In the name of Jesus we want to give. Amin. Amen. Amin. Amen. Mungkin sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. While you are giving, we want to hear some of the announcements this morning. Ya, siapa yang diberkati dengan Bible study minggu lalu? Who here are blessed with the Bible study last Sunday? Ya, hari ini juga kita akan mengadakan Bible study. And today later on we will do Bible study again.
yang akan dilaksanakan di K Eduplex Ya. di Daltamas. We will hold it in K-Duplex in the cafe there Ya, jam 4 sore at 4 o'clock. bersama dengan Pastor Bram Yeah, Manusama. together with Pastor Brahman sama. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Don't forget to do your homework. Tapi saya mau mengundang untuk semua yang belum juga hadir minggu lalu untuk hadir minggu ini karena pengajarannya luar biasa. Yeah, but we still want to encourage you to come this Sunday, yeah, because it will be amazing. Ya, yang kedua, And the second thing ibadah is, online lagi. Ibadah onsite kita akan minggu depan akan ada di tempat ini. yeah, so our service will be here again next week, yeah, next Ya, Sunday. jadi saya encourage kita semua untuk hadir minggu depan So I encourage all of you to come again here, dan kita rasakan hadirat Tuhan dan sama-sama menerima firman Tuhan juga and minggu let's depan. together we receive the word of God and also experience the presence of the Lord. Ya, terus jangan lupa juga untuk menyaksikan ibadah online kita di YouTube channel Jakarta Life Christian. And don't forget to Jakarta Life watch Church. our live streaming in our YouTube channel. Ya, jadi selama seminggu ini jika ingin mendengarkan lagi ibadah kita bisa mampir ke channel kita. Yeah, if you want to listen again about the sermon, you can check out the YouTube channel of Jakarta Live. Ya, saat ini kita akan rilis kids. Yeah, now we're going to release the kids. Yuk kita ajak semua anak-anak untuk Ya, ke depan. Kita mau ayo. berdoa untuk mereka. Wapyo, Jojo, ayo. glory, thank you. Ayo. So we will pray over the Kita kids. akan berdoa yeah? untuk mereka. Hati-hati, hati-hati. Kita arahkan tangan kita untuk anak-anak Alright, ini. let us stretch out our hands and let's pray for the children, ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa ini Tuhan. Jesus, thank you for all these amazing children here. Terima kasih untuk generasi yang luar biasa ini. Thank you for this amazing Kami generation. percaya Tuhan Yesus mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa dalam We Tuhan. believe that they will grow as an amazing kids. Kami berdoa untuk ibadah mereka Tuhan hari ini. We pray over the Sunday school, the Biar kids life mereka juga later, menerima firman Tuhan yang luar biasa so hari they ini. will receive the word of God this morning. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak ini dan juga pengajarnya. Bless these children and also the teacher, Lord. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amin. Thank you Kids Yeah. Live. Bye. Bye. Oke, sambil anak-anak juga berangkat ke Kids Live, saya Oke. mengajak kita semua untuk bangkit So berdiri. let us all stand up. Kita akan meet and greet. We also will meet and greet. Let's say hi to Ya, each other. gunakan ya. waktunya untuk kita menyapa saudara, teman, sahabat kita ya.
fun too. No, I'm not preaching today. It's okay. Bukan saya yang khotbah hari ini ya. But before we introduce Josh, Sebelum kita mau perkenalkan Josh, just to let you guys know, the Bible study that Bram's doing is actually on the book of Revelation. ya cuma mau beritahu aja bahwa Bible study yang kita lakukan di hari Minggu it's kemarin pretty itu tentang kitab Wahyu. So I think he's going to be doing that again. Dan later hari on ini this kita akan afternoon. lanjutkan lagi So kitab come and Wahyu join in sebelumnya. because it's pretty exciting. Ya, jadi Yeah? ayo kita bergabung ya biar kita belajar bersama karena ini luar biasa Yeah, banget. yeah. We did a whole series back in 2021 Kami and it sebenarnya udah changed our lakukan church. dilakukan di tahun 2021 di Melbourne Live dan Yeah. itu benar-benar merubahkan gereja. So today I just want to take the privilege of introducing my son Ya, saya mau mengambil kehormatan ini ya untuk memperkenalkan anak saya and also my daughter, one of my daughters, dan juga salah satu dari anak perempuan saya who just led worship really beautifully. yang That's baru saja Abby Manusama. memimpin worship, yaitu Abby Yeah. Manusama. And but I just want to say how proud Bram and I are of all of our children and all of our spiritual children. Ya, saya juga mau bilang bahwa betapa bangganya saya dan bahagia sekali saya untuk melihat semua anak-anak kami dan anak-anak rohani kami. And it's amazing to see our son here today, not even out of his 20s yet, and he's here preaching to one of our life churches. Ya, dan sangat senang sekali saya melihat anak saya laki-laki di sini yang bahkan belum berusia 30 dan dia memimpin di gereja dan akan berkhotbah. Someone asked me last week, is Joshua a pastor? Seseorang bertanya kepada saya minggu lalu, apakah Joshua seorang pastor? And maybe in Indonesia, people have to be pastors to be able to be preachers. Ya, mungkin di Indonesia yang harus berkhotbah itu mungkin pastor ya atau pendeta. But we don't see church like that. Tapi kita nggak melihat gereja dengan cara pandang seperti itu. We see we become a pastor because of our gifting. Ya, sorry Yeah. Nen. We end up being given the title of a pastor, but it starts with our gifting. Ya, memang kita diberikan titel seorang pendeta, tapi itu semuanya dimulai dengan karunia yang kita miliki di dalam kita. Just because we have the title of a pastor doesn't mean we automatically have the gift of preaching. Bukan artinya Ya. kalau kita memiliki atau belajar menjadi pendeta atau menjadi seorang pastor, kita memiliki karunia So menjadi seorang the pastor. gift of God on our life is what qualifies us. Jadi sebenarnya Ya. karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita itulah sebenarnya yang menjadi kualifikasi menjadi seorang yang berkhotbah di depan sini. So no, Joshua is not a pastor yet. Jadi memang ya bukan Josh bukan seorang pastor, But that's not what qualifies him to preach here tapi today. bukan artinya Ya. itu yang mengkualifikasikan dia, itu yang bisa, dia baru bisa berkhotbah di depan sini kalau dia adalah seorang pastor. He has an incredible gift of communication, Dia memiliki karunia untuk berkomunikasi dengan baik and I know he's going to be a blessing to us here today. dan dia juga Ya. akan memberkati kita pagi hari ini. So let's open up our hearts. Jadi mari kita buka hati kita. He's been a member of our church since he was 3.5 years old, Dia sudah menjadi anggota jemaat kami sejak dia berusia 3,5 tahun. and Abby's been a member of our church since she was 2 years old. Dan Abby juga sudah menjadi anggota dari jemaat kami dari umur 2 tahun. Dan si Abby kejar-kejar anak saya. Dan si Abby senang sekali dengan anak saya, dia kejar. That's what I said. She chased after him, and yes. So it's been really beautiful to watch these two grow up in church and then jadi- fall in love, become best friends, fall in love, and get married. Ya, Ya. jadi sangat gimana ya, menyentuh banget waktu melihat Ya. mereka bertumbuh, saling sayang dan akhirnya menikah. Yeah. gitu. And now they, with many others in Melbourne Life, are serving the churches. Dan mereka bersama teman-teman yang lain yang ada di Melbourne Life, mereka melayani di So let's gereja. get ready. Jadi mari kita siapkan hati kita, Get ready to take notes. siapkan Do you catatan kita. guys take notes here? Ya, Yes. kami Good. bercatat. Ya. Good. Bagus, Awesome. ya. All right. Let's hear what God has to say. Oke, mari kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Woo! All right. Good morning, everyone. Ya, selamat pagi semuanya. I
hope you're all well this morning. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. This is my second time ever preaching with a translator, Ini adalah kedua kalinya saya berkhotbah dengan seorang penerjemah. so I'm going to try not to get too distracted, Ya, jadi saya akan coba ya supaya semuanya bisa dengan lancar. but I can't promise anything. Tapi sorry ya kalau memang enggak lancar ya nantinya ya. But we'll see how we go. All right, let's start off with prayer. Maybe. Ya, mari kita mulai dengan berdoa. All right. Lord Jesus, we just thank you for your word. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih untuk firman-Mu. We thank you that you are continuously speaking to us. Kami bersyukur karena Engkau terus berkata atau berfirman pada kami. As individual people, but also as one body. Sebagai setiap individu di sini, tetapi juga sebagai satu gereja. And Lord, I thank you that this word that I'm going to share this morning is for all of us. Tuhan, aku bersyukur bahwa firman yang Engkau sampaikan pagi hari ini adalah buat semuanya kami ada di sini. So Lord, I pray that it is a blessing for every one of us here, Lord, Aku even ber- myself. Aku berdoa ini akan menjadi berkat buat kami semua di sini, termasuk aku, Tuhan. Lord, I pray that it won't be my own message that comes through, but yours alone. Biarkanlah ini bukan cuma kata-kata yang ada daripadaku, tetapi ini benar-benar firman yang Kau sampaikan. That we really just hear from you this morning as it's your words that come through me. Kami ingin benar-benar mendengarkan suara-Mu, benar-benar seperti dari Engkau sendiri, Tuhan. In Jesus' name, Di amen. dalam nama Tuhan Yesus, amen. Beautiful. All right, I want to start by reading from a verse in Hebrews. Ya, saya akan mulai dengan kita membaca dari kitab Ibrani. We're going to read from Hebrews chapter 12, Kita akan baca dari kitab Ibrani pasal ke-12, verses 26 to 29. ayat 26 sampai 29. I think we're going to have it up. And I've also told the team that they can leave it up because it's the only passage we're going to use today. Ya, jadi ayatnya akan ada terus di layar ya, karena kita hanya membaca ayat ini. So as as I'm talking today, feel free to keep kind of Yeah. dwelling on the scripture Jadi as it's tetap up ada there. di sini aja ya Gwyn ya. Oke. But I'm going to read it. Should I read the whole thing first? And then, yep. All right. So verse 26. At that time, his voice shook the earth. But now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken. That is, things that have been made in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Awesome. So I think when we read a passage like this, Jadi waktu kita membaca firman atau perikop seperti ini, sometimes it can be easy to get caught up on the scary parts of it. seringkali mudah buat kita untuk terjebak di dalam kayak kengerian atau agak ketakutan ya, atau agak seram dari ayat tersebut. For example, how God talks about he's going to shake things and there are going to be things removed from us. Apalagi tadi di ayat tersebut yang kita baca, kita dengar bahwa Tuhan akan menggoncangkan. Ya. But I'd love to really highlight the hopeful part of the passage, which is that there is a kingdom that is unshakable. Nah, tapi saya mau bilang ke saudara-saudara semua di sini bahwa ada sesuatu yang memberikan kita harapan sebenarnya dari ayat ini, bahwa Tuhan akan ada sesuatu yang tinggal tetap dari yang digoncangkan itu. Yeah. Now, a lot of the time when a preacher is preaching, they'll often build up to a punchline. Ya biasanya ya, waktu seorang pengkhotbah dia berkhotbah di depan, pasti nanti ada punchline. But I'm going to tell you right now what the point is. Ya, tapi saya sekarang akan bilang kepada saudara-saudara semua di sini,
Sebenarnya apa intinya dari pembacaan kita hari ini? And that is, I believe that God has shaken his church. Ya, dan saya percaya, yaitu adalah saya percaya bahwa Tuhan itu menggoncangkan gerejanya. And what we're being faced with is a reality of, I guess a better way to say that, what we're left with is the core identity of who we are as his church. Jadi waktu Tuhan menggoncangkan gerejanya atau tubuhnya sendiri ya, apa yang tertinggal adalah inti dari gereja itu tersebut. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang bangun. And in that, there might be a little bit of grief, Ya, tentunya waktu guncangan itu terjadi pasti itu sakit sekali. but ultimately, it's only hopefulness. Tetapi, Hopefulness. heartfulness. Hopeful. Hopeful. Yeah, Oh, hopeful. Ya, tapi itu adalah sebuah harapan sebenarnya. Hope actually would have been a better word. Ya. Hope, yeah. Itu tapi adalah sebuah pengharapan buat kita semua ya. Now, if you also want to have that in Bahasa Indonesia, you can. Ya, Doesn't kalau mau matter. ditampilkan dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gue. It's up to you. So when we look at this passage, Ya, waktu kita lihat ya perikop ini, we see that God has promised that He will shake things. ya Tuhan itu berfirman, dia berjanji bahwa dia akan menggoncangkan. He will shake the heavens and the earth. Dia akan menggoncangkan langit dan bumi. And we know that this shaking is a testing. Dan kita tahu goncangan ini adalah sebuah cobaan ya. And so because of that, I think when we think about these last couple years, Dan kalau kita coba deh perhatikan baik-baik bahwa beberapa tahun belakangan ini, I imagine you could all agree that we've all gone through a lot of shaking over the last ya couple years. saya rasa kita semua yang ada di ruangan ini pasti sepakat ya bahwa kita semua sepertinya sedang digoncangkan. And I think there's a lot of shaking that we've gone through a lot as individuals. Tentunya kita secara pribadi kita semua pasti punya goncangan-goncangan tersendiri. And what I'm going to talk about will hopefully speak to you in that place. Ya, saya harap apa yang saya akan sampaikan pagi hari ini itu akan ada hubungannya ya, atau itu akan menjawab apa yang saudara alami waktu itu. But what I want to specifically address is the shaking that's happened in the church. Ya, tapi yang saya mau bahas secara spesifik juga pagi hari ini adalah apa sih yang digoncangkan di dalam gereja. See, I think that there before COVID and before the lockdowns, there was a lot of comfort. Kita semua tahu sebelum pandemi COVID-19 terjadi, ya sebelum adanya PSBB dan PPKM, kita itu semuanya ada di dalam situasi nyaman. Ya. And a lot of convenience in the way that we operated as a Kita church. merasa nyaman dan merasa aman waktu kita melakukan ibadah gereja. And I don't just mean church as in Jakarta Life or Melbourne Life. I Ya. mean Saya bukan the cuma whole church. cerita tentang Jakarta Life atau Melbourne Life ya, tapi saya rasa hampir semua gereja ya. especially in the Western world where convenience is kind of the name of the game. Ya, terutama kami ya yang hidup di negara-negara barat ya, kenyamanan itu udah kami pasti alamin lah gitu. And with all of the shaking, we've been forced to adapt. and to Dan reevaluate. waktu ada goncangan ini, tiba-tiba kami terpaksa untuk beradaptasi dengan goncangan itu. And it's kind of forced us to figure out what's actually important. Dan itu jadi memaksa dan mendorong kami sebenarnya apa yang penting dalam hidup kami. But I think more than that, personally, it was also a feeling of losing momentum. Tapi juga secara individu terpikir juga kayak misalnya ini sepertinya kita kehilangan momentum di saat goncangan itu terjadi. See, in my own personal experience, it's feeling like things were going so well and so strongly that we just suddenly stopped everything. Ya kayak saya mengalami pribadi juga ya sendiri bahwa awalnya itu segala sesuatunya nyaman, awalnya segala sesuatu itu teratur, bisa diprediksikan. Tetapi tiba-tiba segala sesuatunya menjadi tidak nyaman lagi dan nggak tahu ini apa yang akan terjadi. I know I'm not the only one that felt like that. Dan saya akhirnya tahu bahwa saya bukan
yang berpikir seperti ini sendirian. Saya tidak mengalami ini sendirian. I was feeling kind of hopeless about church in general. Ya, saya sempat berpikir kayak putus asa ya, seperti putus asa tentang gereja ya waktu itu. And I guess in a sense, almost directionless. Ya, saya seperti nggak ada arah ya waktu itu tentang waktu saya melihat atau datang ke gereja ya. And I think one thing I realized was that actually we just lost a lot of the comfort. Ya, tapi saya waktu itu seperti disadarkan bahwa ini sepertinya saya bisa berpikir seperti itu karena saya sudah kehilangan comfort zone saya atau zona nyaman saya. Yeah. Ya. But when our view is not based on our own desires, Tetapi sebenarnya pandangannya kita itu seharusnya bukan bergantung pada keinginan kita, but it's instead based on the word and what God says about his church, seharusnya itu pandangan kita itu berdasarkan apa yang Tuhan sudah katakan atau firmankan kepada kita. that's when we can really start to drill down to the truth. Dan disitulah kita sebenarnya bisa kembali ya ke dalam kebenaran itu. This is why as a church, and now I'm talking about Melbourne Life and Jakarta Life, Dan itulah sebabnya sebagai gereja, nah sekarang saya akan bicara tentang gereja kita Jakarta Life dan Melbourne Life. this is why we always say we have to take it back to the word. Ya, itulah kenapa kita itu sering sekali menggaungkan di sini bahwa kita semua harus kembali ke firman. Because we absolutely need the word to show us and teach us what the truth is. Karena tentunya kita semua butuh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk mengajarkan kita. So when we look at the word and what God says about his church, Dan waktu kita lihat firman-Nya di sini ya, dan apa sih sebenarnya yang Yesus sampaikan tentang gerejanya ya, we actually see how much God loves his church. sebenarnya kita akan sadari bahwa Tuhan itu benar-benar sayang, benar-benar mengasihi gerejanya. We see that Jesus Christ actually set up the church Ya, for his people. bahkan Yesus Kristus sendiri sebenarnya yang membangun gerejanya. And that Jesus loves us as his church Dan Yesus Kristus benar-benar mengasihi kita semua, sayang sama kita semua sebagai jemaatnya, gerejanya. as a husband loves his wife. Sama seperti seorang suami yang mengasihi, yang mencintai istrinya. And we have to remember that yes, we have our own personal relationship with Jesus. Ya, kita memang harus ingat ya bahwa kita semua punya hubungan dengan Yesus sendiri. Kita punya hubungan pribadi dengan Yesus. But our calling and our purpose on this earth is to be as one body. Tetapi kita harus ingat juga bahwa panggilan kita, kenapa kita semua ada di dunia ini, itu karena kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus. So when God talks about setting up his kingdom on earth, Jadi Tuhan memang sudah sampaikan kepada kita di firman-Nya bahwa Dia akan membangun kerajaannya, a very important part of that is his church. dan yang paling penting dari waktu Yesus itu ingin membangun kerajaannya adalah bagian Dia mau membangun gerejanya juga. Yes, God and Jesus abides in our hearts and in us as individuals. Ya, Yesus memang ada di dalam hati kita, Dia memang ada di dalam kita sebagai seorang individu-individu, But together as his church, we make up his kingdom. tetapi sebagai semua individu yang berkumpul bersama-sama, kita menjadi kerajaannya. So when Hebrews says, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, we are a part of that unshakable kingdom. Ya, jadi dikatakan tadi kan di firman di Ibrani di ayat 28 dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. So we can actually welcome the shaking as his church. Jadi sebenarnya kita bisa mengucapkan selamat datang kepada goncangan-goncangan tersebut. Because not only do we know that there will be things removed that are unhelpful, Karena kita harus tahu waktu goncangan itu terjadi, semua hal-hal yang tidak sehat itu akan disingkirkan. but through our mere existence, we have been promised that we are a part of something unshakable. Ya, sorry Jos. Through our mere existence, we have been promised that we are part of something
Yeah, like Ya, just by existing, we've been promised that we are ya, something unshakable. ya dan juga maksudnya di firman yang tadi bahwa kita itu jadi bagian dari sesuatu yang tidak tergoncangkan. Ya. So when shaking happens and stuff starts to crumble around us, Ya, waktu goncangan-goncangan ini terjadi dan segala sesuatunya sepertinya kelihatannya kok begini, kok begitu, semuanya jadi hancur. we have some pretty important questions that we need to ask ourselves. Kita punya pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Whether it's in our own personal lives or in how we operate at church. Entah pertanyaan itu bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan juga sebagai seorang jemaat yang hadir di gereja. And one of the most important questions that we ask ourselves when that happens Dan pertanyaan yang paling penting ini, waktu kita melihat goncangan-goncangan sedang terjadi, is, was that really part of God's plan for His church? kita harus bertanya, apakah goncangan-goncangan ini bagian dari rancangannya Tuhan untuk gerejanya? Was that really something from God, or was that just something from me? Goncangan-goncangan ini apakah benar-benar Tuhan yang izinkan, Tuhan yang ikut campur, atau sebenarnya itu adalah bagiannya saya? And that can be really hard, Dan itu pasti akan susah sekali buat kita ya. especially when it's personal, Apalagi itu adalah tentang hal pribadi. when you have your own personal dreams. Mungkin kita punya cita-cita atau keinginan pribadi. Again, whether it's for your own life or for the church. Ya, sekali lagi kita bisa tanyakan itu buat hidup kita sendiri atau buat gereja. You know, you dwell on them, you pray into them, Kita berdoa, kita ingat-ingat, kita renungkan. and then they fall apart, and you're kind of left with a bit of a disappointing hole Tetapi there. tiba-tiba keinginan itu atau harapan itu tiba-tiba tidak terjadi, segala sesuatunya hancur. Dan kita akan, yang tertinggal di dalam hati kita adalah kekecewaan. But learning to let go is part of growing. Tapi belajar untuk melepaskannya, melepaskan beban atau apapun itu yang ada di dalam hati kita, itu adalah bagian dari pembelajaran kita. And having to trust God is part of that process. Dan juga belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, itu juga bagian dari pelajaran dan proses kita. You know, for me personally, I had a lot of hopes and dreams that kind of fell flat. Ya, buat saya sendiri, sebenarnya saya juga punya banyak harapan ya, punya banyak keinginan juga. Tapi itu semuanya nggak jadi atau gagal. You know, lots of things that I had prayed for our youth group. Misalnya saya ada hal-hal yang saya doakan buat di youth life kami. Like every week spending like an hour in prayer just like warfaring and prophesying over our youth group. Kayak saya buat jadwal setiap sekali seminggu saya berdoa di prayer tower dan prayer tower? No, In just prayer. like Oh, personal ya prayer. saya berdoa sendiri, saya luangkan waktu untuk berdoa untuk youth life di youth life group saya, berdoa dan juga berperang di dalam doa. And really believing for like growth and, you know, not blooming, what's the word? Like flourishing. Growing. Of our Okay. youth group, Ya saya berdoa supaya dan percaya bahwa nanti youth life group ini akan bertumbuh, mereka akan berkembang semuanya. And now we have no youth kids in our church. Tetapi sekarang tidak ada anak-anak remaja di gereja kami. And Abby and I actually just stepped down end of last year. Dan saya harus tidak melakukan pelayanan youth life ini lagi tahun lalu. To focus on more worship team stuff. Dan jadinya saya lebih fokus di tim worship. But still there's always that part of me that grieves the disappointment. Tapi selalu ada di dalam hati saya bahwa saya kecewa atau ya sedih ya dengan hal itu. You know, like, God, I prayed for this so fervently. Ya Tuhan, aku sudah berdoa dengan rajin, aku berdoa dengan komit untuk hal ini. I was so diligent and I really thought that what I was praying was from you. Saya bertekun sekali di dalam doa dan saya percaya bahwa ada dorongan doa ini juga dari Tuhan. And then also things with the worship team. Juga di dalam tim worship. You know, there was a lot of momentum there as a team. Ada momentum atau hal-hal yang terjadi ya di dalam tim.
spiritually and also creatively and musically. Ya, di dalam hal yang spiritual dan juga di dalam musikalitas atau teknik kita bermain. We had a lot of exciting things happening, and we had a full band every week. Ya, it was before. Yeah, before. Oh ya, sebelum adanya pandemi kami selalu bersama-sama dengan tim, kami full band melayani di depan. Yeah, this is all of these hopes were before the pandemic. Ya, ini semuanya saya harapan-harapan ini ya, ini semuanya sebelum pandemi ya. And like things that I'd been organizing, like big worship nights where I had like multiple churches around the state wanting to come. Bahkan kami pernah kayak, ayo kita buat acara kayak worship night, jadi kita bisa undang gereja-gereja, kita semua bisa menyembah bersama malam-malam itu misalnya. And then the pandemic hit and I felt like everything was just ripped away. Tapi waktu pandemi terjadi, kayaknya saya merasa semuanya itu kayak digagalkan atau nggak terjadi. And I processed it a little bit, but I still think there's a little bit that hasn't really faced all of those disappointments that happened all at once. Dan saya waktu itu semuanya terjadi, saya berasa kok ini semuanya kok terjadi dalam waktu yang bersamaan gitu. And that's where my feeling of hopelessness and directionlessness. Dan disitulah waktu itu kayak perasaan kok ini nggak ada arah dan juga ini kayaknya udah nggak ada harapan lagi, itu benar-benar menembak saya. Maybe lack of direction was probably better. Directionless, right? Yeah, like lack of Ya, direction. tidak ada arahan ya, tidak ada arahan. And then to kind of put the cherry on top. I understand. Yeah. Ya, untuk menambah semua kehancuran-kehancuran ini ya, ada kayak mesisnya gitu di atasnya. I look to. We don't know. Ya, ya cherry ya, mesis. Kalau kita di atas kue kan biasa ada mesisnya. Ya, topping. Yeah. Keju meleleh ya, keju melelehnya. Ya. I look to these other more successful churches, that I know of as almost as a form of stability. Ya, terus saya Emotional stability. saya lihat gereja-gereja yang lain yang kayaknya kok tim worshipnya atau semuanya aman gitu. Like Hillsong or Ya, Bethel. Kayak gereja di sana kan ada gereja Hillsong, gereja Bethel. So I can be like, well, at least they're doing really good things, Ya kan, wah mereka bisa ya tetap bertahan, mereka melakukan hal-hal yang dahsyat ya. Gitu. And then over the last couple of years, they start to have all these scandals. Tetapi tiba-tiba berjalannya waktu terjadilah skandal-skandal yang di gereja-gereja yang aman tersebut. And there are awful things happening in some of these big churches. Dan banyak sekali hal-hal yang benar-benar tidak bisa diterima ya, atau hal-hal yang gak baik ya yang terjadi di gereja-gereja besar. So by this point, I'm feeling pretty down about the church. Dan waktu saya dengar itu, saya jadi tambah down ya untuk melihat tentang gereja. Sebenarnya gereja ini gimana? And I'm just sitting there being like, God, what is the point? Ya, saya jadinya sampai berpikir gini, Tuhan, ya ngapain gitu kita ke gereja? Apa gunanya? Gitu. And I just think, why am I doing what I'm doing? Ya, saya jadi bertanya, ya ngapain saya capek-capek atau ngapain saya melakukan hal ini? And I shared a little bit with the worship team last night. Ya, tadi malam saya sebenarnya udah sharingkan tentang itu sedikit di team worship. At the same time, I was just feeling exhausted from all the work that we're doing to make church keep running. Ya. Sudah saya berasa begitu, ya kecewa begitu, saya juga sebenarnya kecapean juga untuk mengerjakan semua pelayanan di gereja. So I'm like physically and emotionally exhausted. Jadi secara fisik, secara emosi saya juga capek sebenarnya, And I'm kecapean. also having an existential crisis at the same time. Dan juga ada hal-hal krisis lainnya yang terjadi gitu ya. Existential. Oh ya kok berat, ya kayak kenapa saya ada di sini gitu ya, ya krisis identitas ya kayaknya gitu ya. Ya, oke, ya itu semuanya terjadi bersamaan ya. But that's when I had to ask myself the question that I mentioned before. Ya, tapi saat itu semua terjadi dalam waktu yang bersamaan, disitulah pertanyaan yang tadi saya bilang, itu perlu kita tanyakan pada diri kita dan saya tanyakan itu kepada diri saya. Why
do I serve the church? Kenapa saya melayani di gereja? And what should church be? Dan sebenarnya gereja itu harus seperti apa? And what does God say about his church? Dan apa yang Tuhan sampaikan tentang gerejanya? And I think what I was left with Dan saya rasa apa yang tertinggal di dalam saya, the initial things of like disappointment in prayer and stuff, I think a big part of that was that's just about timing. That just because God promises something doesn't mean that it's going to happen when I think it's going to happen. Oke, jadi semua yang doa-doa tadi yang saya juga merasa kecewa. Yeah, let's start again. That initially there are some things that are just about timing. Oke, ya jadi saya rasa ini adalah semuanya ada berhubungan dengan timing ya. And just because they're not happening when I expect them to happen doesn't mean that those prayers weren't from God. Oke, berarti dan apapun yang sudah terjadi yang saya doakan tapi misalnya dia nggak terjadi, bukan artinya itu bukan dari Tuhan apa gimana ya gitu. Tidak terjawab gitu. But sometimes there are things that God is just removing altogether. Tetapi kadang-kadang memang kayaknya seakan-akan Tuhan itu sedang meremove ya atau apa ya, menyingkirkan hal-hal. Ada beberapa hal yang dia singkirkan. I had to accept that there were some things that I was holding on to for our church that were actually just my own personal desires. Ya, saya sadari setelah itu bahwa hal-hal yang saya harapkan ini atau keinginan saya ini ternyata itu hanyalah keinginan pribadi saya aja. And so really all I had left was to hold on to the core of the church. Jadi sebenarnya apa yang tertinggal di dalam saya adalah inti dari gereja. And why I serve the church. Kenapa saya melayani gereja? And this is it was through this reflection and an understanding of God's view of the church. Dan ini semua karena saya waktu itu merefleksikan dan merenungi tujuan Tuhan itu waktu membangun gereja dari firman-Nya. That it doesn't actually matter what happens. Ya, jadi sebenarnya terserah apa yang sedang terjadi. It actually has no effect what goes on around me or even within my own church. Ya, apapun yang sedang terjadi di sekeliling saya, apapun yang terjadi di gereja, That God will always preserve his church. Tuhan akan terus menjaga gerejanya. Because I can promise you Karena saya bisa katakan kepada saudara semuanya pagi hari that ini, you will never love God's church as much as he does. karena kita semua tidak bisa mengasihi atau sayang banget sama gerejanya selain Tuhan yang mengasihi atau sayang sama gerejanya. And it doesn't matter what goes on around me or how things look. Dan terserah apapun yang terjadi di sekeliling saya, apapun yang sedang terjadi juga ya di luar sana, It is always worth it to serve the church. itu selalu akan selalu layak ya atau akan selalu berharga banget untuk melayani gereja. Because the thing we really need to understand is that God loves his church. Karena kita harus pahami ini bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi gerejanya. But it's not just that he loves us, it's that we were always a part of his eternal plan. Bukan hanya dia mengasihi kita, tetapi kita ini semuanya selalu ada di dalam rancangan ilahinya. See, I know that Mum talked from Hebrews last week. Ya, saya tahu mama saya kemarin sampaikan firman dari kitab Ibrani juga. And if you read all of Hebrews, you'll see the trajectory of the Bible. Kalau saudara membaca kitab Ibrani secara spesifik ya, kitab Ibrani kita selesaikan gitu, saudara akan melihat trajectory. Oh gitu ya, seluruh perjalanan, seluruh arah, oke, di seluruh Alkitab. Yeah, of the Bible, the whole Bible, yeah. Oke, perjalanan dari ceritanya, oke ya, dari Alkitab, ya perjalanan
Iya, dari rencana. Ya, dari Alkitab. I'll explain. Iya, ya. So you see this in Hebrews, you see the story of Abraham, Isaac, Jacob. Ya, jadi di Ibrani kan kita lihat ada kisah-kisahnya Abraham, Ishak dan Yakub. And Mom talks about how they all had this promise, but they never saw it Ya, fulfilled. kan Dayan sebutkan bahwa mereka ini semuanya mendapatkan janji ya atau visi ini, tapi mereka nggak pernah melihatnya. All these incredible men and women of faith Padahal mereka adalah pria dan wanita yang luar biasa di dalam iman. who saw miracles and like earth-shaking miracles happen. Mereka tuh menyaksikan mujizat itu benar-benar nyata di depan mata mereka. But none of them saw the full fulfillment of God's promise. Tetapi nggak ada satupun dari mereka yang melihat bahwa janji atau visi itu terjadi di depan mata mereka. Because the full fulfillment of it was in Jesus. Karena janji itu atau visi itu dipenuhi atau terjadi itu pada Yesus. But then because Jesus died for us and was resurrected, Dan karena Yesus mati buat kita dan dia juga bangkit. he now lives in our hearts. Nah sekarang Yesus hidup di dalam hati kita. So not only have we seen the full fulfillment, Nah sekarang bukan cuma kita melihat janji yang sudah dipenuhi, that these biblical fathers never got to see, yang bapak-bapak dari perjanjian lama itu mereka nggak pernah lihat ya. but that fulfillment actually resides within us. Nah tapi sekarang visi itu ya, yang sudah dipenuhi itu, janji itu yang sudah dipenuhi, benar-benar tinggal dan diam di dalam kita. The eternal purpose and the eternal plan of God's people Semua rancangan Tuhan yang kekal buat umat yang dia kasihi resides within each and every single one of us. ada di dalam hati kita masing-masing. See, the church isn't just something that we do to make life on earth easier. Jadi sebenarnya gereja itu bukan didesain atau dibuat untuk membuat hidup kita itu gampang dijalani. If anything, it actually makes life kind of hard. Padahal datang ke gereja itu sebenarnya udah banyak bikin perkara sebenarnya ya. But in reality, the purpose of the church is that we are a part of this eternal plan. Ya tapi waktu kita, sorry I lost it. That's all right. Yeah. The point of the church is that we are actually a part of the eternal plan. Inti dari gereja itu adalah kita mengambil bagian dari seluruh rancangan yang sudah Yesus sediakan atau So sudah what we buat. do in church has eternal purpose. Jadi apa yang kita lakukan di gereja, waktu kita datang di gereja, kita tuh sebenarnya sudah masuk dalam rancangan ilahi tersebut. And we influence the heavens and the earth. Dan kita itu sebenarnya sedang memberikan dampak kepada langit dan bumi. So now it doesn't matter what happens around me Jadi sekarang sebenarnya terserah apa yang terjadi di sekitar because kita. I know that it's always worth it to serve the church. Karena selalu untuk melayani di gereja itu adalah sebuah hal yang berharga. I don't do it for the wrong reasons. Ya kita tidak melakukannya karena alasan-alasan yang aneh atau alasan-alasan yang salah. I only do it because I know that God loves his church. Ya, kita melakukan atau melayani gereja karena kita tahu Tuhan itu sangat-sangat sayang kepada gerejanya. And also because I know that it is the only thing around me that will remain unshaken. Dan saya tahu bahwa hanya inilah yang akan tinggal tetap waktu ada goncangan-goncangan. There will be things around it that might be shaken, Pasti ada hal-hal yang di sekitarnya yang akan tergoncang, but God has promised that we are a part of an unshakable kingdom. tapi Tuhan sudah berjanji bahwa kita adalah bagian dari segala sesuatu yang tinggal tetap, tidak tergoncangkan. And so that is why, despite whatever I personally go through, Jadi apapun yang sudah saya alami secara personal, I will always have a heart to serve the church. saya selalu punya hati untuk melayani gereja atau jemaatnya. Now, the teaching of the church, the worship or the community, Ya, waktu ada pengajaran di gereja ya, teaching dan juga worship, penyembahan dan juga komunitas di dalam gereja. there might be reasons that you join a church, Ya, mungkin aja itu menjadi alasan buat saudara-saudara di sini untuk bergabung. and that's okay. We have different personal reasons for wanting to be in a church. Ya, That's kita fine. mungkin setiap kita punya alasan masing-masing ya, kenapa kita mau ada di gereja tersebut. But as soon as you're in that church, Tapi waktu saudara berada di dalam gereja itu, based on biblical principle, berdasarkan prinsip Alkitabiah, serving the church should be automatic.
melayani jemaat, melayani gereja itu seharusnya sudah otomatis kita lakukan. You shouldn't have to be convinced to serve the church. Saudara tidak perlu diteguhkan, diyakinkan untuk melayani jemaat. And I'm not just saying this to like help Jakarta Life out. Ya, saya sebenarnya mengatakan ini supaya menolong saudara-saudara yang ada di Jakarta Live. If you move church, then that's fine. Go ahead. Kalau saudara mau pindah gereja ya nggak apa-apa, silakan. But you better expect that I expect you to serve that church. Ya, tapi saya mau saudara menghargai ya bahwa berdasarkan tadi prinsip itu bahwa saudara waktu pindah di gereja itu layanilah gereja itu. Because it doesn't matter where we are, Karena sebenarnya bukan masalah di gereja mana saudara berada. God loves his church. Karena Tuhan mengasihi gerejanya. And you better believe that he expects you to serve there. Dan saudara perlu percaya bahwa Tuhan itu mengekspektasikan kita semua untuk melayani jemaatnya. Whatever church community you are a part of, Gereja apapun atau komunitas apapun yang saudara saat ini sedang bergabung, they are automatically deserving of your serving. ya mereka, gereja atau pelayanan tersebut mereka layak ya untuk menerima pelayanan dari saudara. Now, I'm not talking about striving or doing in excellence. Ya, saya bukan berbicara tentang kita itu harus benar-benar unggul atau kita harus benar-benar berusaha banget supaya kita berhasil. This is about the position of our hearts. Ini sebenarnya semuanya tentang posisi hati kita. That's all it comes down to, is how much our heart is willing to serve. Semua itu berhubungan dengan hati yang ada di dalam kita ini. Seberapa besar kita mau melayani. And then however much you are able to serve will come naturally out of that. Dan bagaimana secara natural, secara alami aja kita akan melayani. Because again, we're jemaat. going to have different capabilities. Ya, bisa saja kita semua punya kemampuan yang berbeda-beda dalam melayani. And that's okay. People are at different stages in life. Ya nggak It's apa-apa, fine. karena setiap kita kan punya masa perjalanan kita masing-masing ya. But let's let our hearts be aligned with serving the church. Tetapi biarlah kita ini semuanya satu hati untuk melayani jemaatnya. Because also for you personally, when you do that, Ya karena untuk kita secara pribadi, untuk saudara secara pribadi, waktu saudara melayani, you can have faith that you are grabbing a hold of something that is unshakable. karena itu seperti saudara sedang memiliki iman, ya, memiliki harapan bahwa saudara ini sedang memegang sesuatu yang tidak tergoncangkan. That by being a part of the church and serving in the church, you are essentially putting your feet on solid ground. Dengan saudara menjadi bagian dalam gereja dan melayani jemaat, saudara itu seperti sedang berdiri di atas batu yang kokoh. I'm going to invite the worship team up. Ya, saya mau Is that right? mengundang tim worship untuk maju ke depan. And we'll just close off in something, I'm not sure, maybe my offering. That makes sense. Ya, Yeah. kita akan tutup ya, kita akan sama-sama worship ya. And I think the important thing is, as we listen to the lyrics of this song, Ya, kita mau bernyanyi lagu My Offering. Ya, hal yang saya mau sampaikan adalah kita harus perhatikan baik-baik liriknya ini. it's not all, rainbow and sunshine. Ya, hari-hari kita, kehidupan kita kan gak selalu tentang pelangi dan juga matahari. It says every tear, Dikatakan di situ every tear, setiap tangisan, every wound, every scar, every wound, every scar itu adalah setiap luka, setiap sakit atau goresan. So there's our service, but also our disappointment. Our service, but also our disappointment that we hand to God. Itu adalah sebuah pelayanan kita yang kita mau serahkan kepada Tuhan. Tapi juga kekecewaan. Tapi juga kekecewaan ya. So what we see is that Yang kita berikan kepada Tuhan ya, oke. because disappointment is real, Ya karena kekecewaan itu kan beneran ada ya, beneran terjadi. and it's okay to be disappointed by things. Dan sebenarnya nggak apa-apa kita itu merasa kecewa. But when you have
the understanding Tapi waktu kita punya pemahaman, that we are part of an unshakable kingdom, waktu kita itu adalah bagian dari segala sesuatu yang tidak tergoncangkan, it helps put those disappointments in context. itu akan membantu kita bahwa kenapa ada kekecewaan di dalam kita. And it actually makes it easier for us to hand them over. Dan sebenarnya akan lebih mudah buat kita setelah kita tahu bahwa kita percaya pada hal yang tidak tergoncangkan ini, lebih mudah buat kita untuk melepaskannya atau menyerahkannya kepada Yesus. God doesn't want us to pretend that everything's all good. Tuhan tidak mau kita itu seperti hanya pura-pura ya, oh ya semuanya baik-baik saja. We're still allowed to feel disappointment or even frustration. Dia mengizinkan kita untuk kita itu mengalami dan merasakan kekecewaan, frustrasi atau tekanan. But when we see it with the right perspective, Tetapi waktu hal itu memang kita alami dan kita memiliki pandangan atau cara pikir dengan yang cara pikir yang benar, it makes it easier to bring to God. dan lebih mudah buat kita untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. And when we're open about it and we see it in context, Waktu kita terbuka dan kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan lihat kenapa ini bisa it terjadi. actually makes it easier for others to help point us towards God. Ya, dan akan mudah buat orang lain juga untuk Point us towards God. ya, supaya menolong kita untuk diarahkan kepada Tuhan. We talked about vulnerability last night as well. Kami juga tadi malam di meeting worship, kami juga berbicara, kami diskusi tentang menjadi seseorang yang rentan. And vulnerability is a two-sided thing. Ya, menjadi rentan itu seperti dua sisi. It allows you to share openly about how you're coping with things. Itu seperti mengizinkan kita untuk menjadi terbuka atas hal-hal apa yang terjadi dalam hidup kita. But real vulnerability also allows other people to impart to you. Tetapi menjadi rentan juga artinya di satu sisi yang lain mengizinkan orang lain untuk mengimpartasikan apa yang dia punya kepada orang. And it allows other people to be able to point you to the word. Dan mengizinkan orang lain untuk mengarahkan saudara kepada kebenaran firman. So let's try and encourage each other to Jadi- always stand firm on the word. Mari kita saling mendukung satu sama lain supaya kita itu berdiri di atas firman Tuhan. And let's support each other in Dan- service. Dan kita dukung satu sama lain ya di dalam pelayanan. And you know, some people will be serving in their actions more than others. Mungkin ada orang-orang yang dia melayani itu lebih kayak di pekerjaan yang harus melakukannya dengan ya action gitu ya, misalnya pakai tenaga misalnya gitu. But let's focus on our own hearts in how we serve. Tetapi juga waktu kita melayani, kita juga perlu fokuskan di hati kita juga. And again, let's support each other in that Ya, service. sekali lagi mari kita support dan dukung satu sama lain. So let's sing this song now. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini. And I want you to let each verse be a prayer. Dan coba waktu saudara sambil menyanyikan lagu ini, biarkan lirik ini menjadi doa buat kita secara pribadi. As you hand over parts of yourself to God as an offering. Waktu saudara nyanyikan lagu ini dengan liriknya, saudara renungi, serahkan apa yang sedang saudara alamin, yang tertinggal di dalam hati saudara. Let's sing from the start. Every thought. I've seen all bring it to as an offering I lay it at your feet.
This is my offering. 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 Sing every wound. Every wound, and every scar, every desire that hides in my heart. Bring it to you. As an offering, I lay it at your feet. Take who I am. Take all of Every tear. every tear, and every cry, and every seed placed in the Let's just bring it to Him this morning. bring it to you. As an offering, I lay it at your feet. Take what I have. Take all of me. This is my offering. 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 Lord Jesus, we thank you that we come before you. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. That you have promised us something unshakable. Kau sudah berjanji kepada kami Tuhan bahwa ada hal yang tidak tergoncangkan. And that we don't actually have to do anything
to be a part of that unshakable kingdom. Dan sebenarnya kami tidak perlu melakukan apa-apa Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. We don't have to strive in our actions or Kami- our excellence. Kami tidak perlu seperti di dalam pekerjaan kami berusaha untuk menjadi unggul atau menjadi sempurna Tuhan. You just want our heart. Karena Engkau hanya mau hati kami. So Lord, help us open our hearts to you. Jadi Tuhan, tolong kami supaya kami terbuka hatinya kepada Engkau Tuhan. And give us the humility to open our hearts to your church. Dan berikan kami kerendahan hati agar kami melayani jemaat-Mu Tuhan. That you will teach us more and more every day. Dan bukakan hati kami Tuhan agar Engkau bisa mengajarkan kami hari demi hari. That it's not just about us and our personal relationship. Bahwa ini bukan hanya tentang diri kami Tuhan dan hubungan kami secara personal. But you have got us here for so much more than that. Tapi Engkau, kami ada di sini karena Engkau memiliki rancangan yang lebih besar Tuhan. That you have promised us an unshakable kingdom. Engkau sudah menjanjikan kepada kami bahwa ada kerajaan yang tinggal tetap atau tidak tergoncangkan. And that by merely being surrounded by other people like that love you, Dan kami dikelilingi oleh orang-orang yang dikasihi oleh Engkau Tuhan. by surrounding ourselves with other disciples of you, Dikelilingi oleh murid-murid-Mu Tuhan. we are a part of that kingdom. Dan kami adalah bagian dari kerajaan itu ya Tuhan. And that we don't have to do anything else. Dan kami tidak perlu berusaha untuk lakukan apapun Tuhan. So let us serve you out of gratitude. Dan biarlah kami melayani Engkau Tuhan dengan rasa syukur Tuhan. And thankfulness Dan rasa bersyukur, rasa ucapan terima kasih kepadamu Tuhan. that we are so lucky to be a part of that unshakable Bahwa kingdom. kami sungguh beruntung Tuhan untuk berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amen. Whoa, that was full on. Oh, Full on. tadi itu benar-benar khotbah yang luar biasa ya. Joshua is not a full-time he's not a full-time minister. Joshua bukan pelayan yang full time ya di gereja. So not full-time but full-hearted. Dia bukan pelayan full time tapi dia dengan full heart ya, hati yang penuh ya. That's what's important. Ya, karena itu yang paling penting. I think Joshua just spoke the reality of what the church is. Saya rasa apa yang Right baru now. disampaikan oleh Josh adalah sebuah realitas yang sedang terjadi di gereja. Ya. And it will happen to anyone who wants to serve God truly. Dan itu akan terjadi kepada setiap orang yang benar-benar mau melayani Tuhan. It happens to me. Itu sudah terjadi pada It saya, happens to Diane. sudah terjadi pada Diane. There are times where I feel like, God, I don't know what else to do. I just need you. Ada saatnya di mana saya tuh benar-benar berpikir, Tuhan, saya udah nggak tahu lagi, saya hanya butuh Engkau saja Tuhan. And I feel like God is saying, I've been waiting for you to say that for a while. Dan saya merasa kayaknya Tuhan bilang, iya saya lagi nunggu kamu bilang seperti itu kepada saya. I've been waiting for you to arrive at that point. Saya sedang menunggu kamu sampai di titik kamu yang seperti ini. It's like, I remember a story of a lifesaver. Saya jadi teringat kisah tentang penyelamat. Yeah, lifesaver in the swimming pool. Oh iya, yang penyelamat penyelamat di dalam kolam renang ya. Somebody was drowning in the swimming pool. Jadi ada seseorang yang dia tenggelam di dalam kolam renang. And then the mother was panicking, save him, save him, save Dan him. mamanya itu panik sekali bilang, tolongin dia, tolongin dia. And the lifesaver just stood there and watched. Tetapi si yang penjaga kolam renang itu dia cuma lihat aja, And bengong. when the one drowning start to go really weak, Oke, dan yang tadi yang tenggelam itu dia tiba-tiba kayak benar-benar lemas banget di dalam kolam renang. and then the lifesaver jumped and grabbed him. Dan si penjaga kolam renang atau yang penyelamat di kolam renang itu dia akhirnya lompat dan menyelamatkan dia Pull him out of the pool. dan tarik dia keluar dari kolam renang. So the mother said, why didn't you jump straight away?
Jadi mamanya tadi bilang, kok kamu nggak langsung lompat sih dari tadi? He said, if I jump straight away, it's dangerous for him and for myself. Ya kalau saya tadi langsung lompat waktu dia baru tenggelam, itu akan sangat berbahaya buat dia dan juga buat saya. Because for as long as he's struggling and panicking, Karena kalau si yang tadi mau tenggelam ini dia lagi bergerak gitu ya, karena dia panik dan dia benar-benar tenggelam, dia sadar dan dia bergerak terus. it's not safe for me to save him. Ya nggak aman buat saya kalau saya waktu itu saya tarik dia atau menyelamatkan Once dia. he's limping and surrendering, Tapi waktu dia seperti Limp. tenang gitu ya, seperti dia menyerah gitu, then it's the right time for me to jump in. itu adalah waktu yang tepat buat seorang penjaga kolam renang atau penyelamat di kolam renang itu untuk melompat dan menyelamatkan orang itu. Many times God wants to come into our lives, but we're just fighting and fighting. Want to do our own Seringkali thing. Tuhan itu mau sebenarnya selamatin kita, tapi kan kita itu kayaknya lagi berontak, lagi bergerak terus. Like I said before, Ya Like I said seperti before. yang saya katakan sebelumnya. God, I surrender. I don't know what else to do. I surrender. Tetapi waktu kita bilang ini, Tuhan udahlah aku pokoknya serahkan semuanya kepadamu, aku udah menyerah aja. And that's when God said, yeah, I've been waiting for you to come to Ya that point. disitulah Tuhan bilang, ya saya sebenarnya sedang menunggu kamu seperti itu. But I think it's exciting, for the church now. Tapi saya rasa ini adalah masa yang sangat-sangat penuh semangat ya I buat believe God gereja. is redefining the church. Karena sepertinya Tuhan itu benar-benar sedang mencari gerejanya. No, He's Oh, redefining. redefining. Yeah, Dia sedang mengubahkan kembali gerejanya. back to where it's supposed to be. Mendefinisikan Yeah, ulang kembali gerejanya. John chapter 15, when it talks about pruning. Yohanes 15 ya, diceritakan tentang pruning. Bukan memetik, memangkas Memangkas, ya, ya. memangkas ya. It says, if you don't bear fruit, He will cut you off. Dikatakan di situ, kalau kamu tidak berbuah, dia akan potong kamu. But if you are bearing fruit, He will prune you. Tapi kalau kamu berbuah, dia juga akan potong kamu, dia akan pangkas kamu. So I thought, what's the difference, God? Terus saya tanya, loh apa bedanya Tuhan? I remember in the garden, I was thinking I was pruning my rose Yeah. bush. Yeah. Saya ingat juga, saya kan kadang-kadang di kebun saya itu, saya juga di tamannya saya potong dan pangkas ya. I just cut it off like that, Saya cuma pangkas aja gitu, saya potong aja and I semua. really killed the rose garden. Dan saya benar-benar kayak apa? Hampir membunuh, ya. Hampir ya kayak matiin atau pangkas And semua then my ya neighbor told me. bunga-bunga itu. And then Lalu, my neighbor told me, lalu tetangga saya bilang so sama this is how saya, you do it. gini caranya. And you prune when it's winter, right? Ya, jadi biasanya kan kita pangkas itu waktu sedang musim salju, Yeah, dingin. musim dingin ya. When there's no leaf, there's nothing on the Ya tree. karena tidak ada daun ya. So he said, okay, look at that branch. He said, Lihat ini batangnya. now you see there is something that's life, little life, looks like it's a green, the bud, okay, apa? Ya kamu lihat kayak ada tunasnya ya gitu ya. Tunasnya, ya, tunasnya. sedikit di tangkainya He itu. said, you cut above that just a little bit. Ya kamu tuh potongnya tuh di atas tunasnya itu sedikit. Pas di atasnya. Pas di atasnya. I said, but it looks just like a dot, like a titik, like. Saya bilang, lah tapi ini kan kayak biasa aja gitu, kayak bagian dari tangkainya kecil aja gitu. He said, it will grow. Katanya dia, itu akan tumbuh loh. So I cut a little bit. Jadi saya ikuti ya, saya potong sedikit. And when I see, Dan- after I cut, Ya setelah saya potong, saya lihat, it was like there's nothing of the tree. It's like the tree the bush that was like this, like this small. sebelumnya. Tadi awalnya kan kayak semak ya. Kayak semak-semaknya itu kan awalnya besar, sekarang jadi mengecil gitu. And then he said, watch, it will grow. Dia bilang, lihat aja nanti itu akan tumbuh. Now, that I learned, that's what pruning is. Ya disitulah saya belajar, itulah artinya dipangkas. So here's the encouragement that I feel from the Lord. Dan inilah dorongan atau encouragement yang saya dengar ya, saya rasa ini dari Tuhan. When God prunes you, Waktu Tuhan pangkas Anda,
It's because you are bearing fruit. Itu karena saudara itu menghasilkan buah. There's potential in you. Ada sebuah potensi di dalam saudara. And the Bible says He prunes you because He wants you to bear more fruit. Ya, dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan itu dia memangkas supaya buahnya semakin banyak. So when we experience the feeling of being pruned by God, Kenapa? Ya, jadi itulah kenapa kita bisa merasakan kayak kita nih kayaknya lagi dipotong sama Tuhan. we need to thank God because we have been bearing fruit. Di satu sisi kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena artinya kita sedang berbuah. God just wants us to bear more fruit. Tuhan cuma mau kita lebih banyak berbuah. And sometimes we see our situation like that little green dot, Karena on the kita branch. lihat ya situasi kita tuh kok kayak tunas ini nggak tumbuh-tumbuh gitu. But God said, it will grow. I Tapi know what Tuhan I'm doing. bilang, saya tahu itu akan bertumbuh. So I believe that's what's happening with His churches. Jadi saya percaya Come on. itulah yang terjadi pada gerejanya. And that sermon is the same principle. God is shaking things. Dan barusan khotbah yang barusan kita dengar itu punya prinsip yang sama. Tuhan itu sedang menggoncangkan hal-hal. Because whatever is from Him will remain. Karena apapun yang datangnya daripada Dia itu akan tinggal tetap. So Jakarta Life, Jadi Jakarta Life, we can feel something is being pruned. ya saya rasa kalian semua bisa merasakan sepertinya kita ini sedang dipotong. Sesuatu But God, dipangkas ya, potong. yeah, it's almost like God is ready to launch Jakarta Life and His church into a new level. Itu rasanya seperti Tuhan itu sedang mau meluncurkan Jakarta Life kepada level berikutnya. And many other churches like that. Dan banyak juga gereja-gereja sedang mengalami itu. God bless you all. Ya, jadi Tuhan berkati kita semua ya. Thank you, Jesus. Woo, Thank you, come on, Lord. let's enjoy each Thank you other. Lord. Let's Yes. enjoy each other and enjoy God. Ya, And kita enjoy our lunch. mari kita nikmati ya komunitas kita bersama di sini dan silakan bisa minum teh dan kopi. Jangan lupa, don't forget today we have 4 o'clock a Bible study, jam 4 sore Bible study di Cafe K Duplex. Jika saudara-saudara butuh informasinya nanti kita akan update lagi di grup, we will update you in the group. We're talking about the book of Revelation. Kita akan Right. membahas kitab Wahyu ya. Kitab di mana orang-orang selalu bicarakan itu dan selalu takut. Tetapi kita akan memiliki pandangan yang berbeda tentang itu ya. Yep. Oke. Oke, ibarat kita sudah selesai pada pagi hari ini. Oke, our service is Wow. over. Luar biasa sekali firman Tuhan It's ya. amazing ya this morning. Kita akan menikmati waktu untuk berfellowship. Yeah, we will enjoy the worship, the fellowship now. Ya, di luar ada snack dan kopi teh. Yeah, outside there is coffee and tea. Ya, dan sebagai infonya untuk Yeah. cangkir-cangkirnya yang kalau dibawa masuk sini bisa keluar lagi ya. Yeah. So we want to announce that if you bring the cups here or the glass, please put it back on the black table. And Oh ya, waktu duduk-duduk juga di kursi depan juga seperti itu ya. yeah, so when we Jadi dirapikan kembali. when we sit in the sofa, we also bring later on if we finish, we bring the cups and glass back to Yeah. the black table. Dan kalau nanti setelah ibadah kita akan ada makan siang. Oh yeah, after this we will have lunch together. Ya, seperti minggu lalu kita ada di Bakmi Golek ya. So this Yeah. week, this Sunday we just like other Sunday. Kalau dari We will have lunch in ya Bakmi kalau dari Golek. jemaat mau ikut untuk makan siang boleh bergabung dengan kami di sana. Yeah, so if you want to join, please join us ya. Ya, di Bakmi Okay. Golek. Oke. Okay. Terima kasih banyak semuanya. Selamat hari Minggu. Happy Tuhan Yesus Sunday. memberkati. God bless you. Check.